Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre devoir surveillé numéro 2 du premier semestre. Alors on va faire la partie de la physique. Voilà, on commence l'exercice 1. Voilà l'exercice. Alors le chlore possède plusieurs isotopes, dont 3 seulement existent à l'état naturel. Le chlore 35 et le chlore 37. Le chlore 36, les deux premiers sont stables. Alors que le chlore 36 est radioactif. Dans les eaux de surface, c'est-à-dire les mers, les lacs, le chlore 36 est régulièrement renouvelé et la quantité de chlore 36 reste constante au cours du temps. يعني هاد الفرشات المائية وهاد اللي هادوك البحيرات كتكون فيهم واحد النسبة ديال الكلور 36 اللي كتبقى دائما ستابل وما كتبدلش داكوغ. Dans la glace, à plusieurs mètres sous la surface, le renouvellement n'existe plus et la proportion en chlore 36 par rapport à tous les noyaux de chlore présents initialement diminue au cours du temps. يعني إلا خدينا داك لا glace اللي كاين تحت لا سيرفاس دو كيلكو متر تحت لا سيرفاس دو لا تير، هنا في هاد اللوكا هذا ما كتجددش هذيك لا كونتيتي ديال الكلور 36. الوغ بما انها ما كتجددش، هنا كنعرفوا ان الكلور 36 اللي راديو اكتيف، الوغ يبقى يديزانتيغرا مع لو طون، سكي في يبقى ينقص مع الوقت. فاهمين؟ الوغ لا بروميير كيسيون، donnez la composition du noyau de chlore. Alors je vais lire et répondre automatiquement sur les questions. Alors la première question c'est la composition de chlore 36. Alors le chlore 36, 17. Alors nombre, la composition que je comme ça dit, il y a nombre de protons, nombre de neutrons. Nombre de protons, il y a déjà 17, et nombre de neutrons. Il y a 36 moins 17. Là, j'atteins 19. Ça marche? À dire la composition. Deuxième question, la définition de le terme isotope. Qu'est-ce que c'est un isotope? Alors, je nomme isotope. Isotope. Moi, deux noyaux. Deux noyaux ont le même nombre de protons. Même nombre de protons. Mais le nombre de neutrons différents. Neutrons différents. D'accord? C'est-à-dire que dans même Z et A différentes. C'est ça la définition de le terme isotope. Deuxième question, définition d'un noyau radioactif. Alors, noyau radioactif, il y a un noyau qui se désintègre. Une transformation nucléaire, désintègre, pour donner un noyau fils plus stable, avec l'émission de quoi? D'une particule. Selon la nature de cette particule, on a la nature de la désintégration. Et quand la particule alpha, l'hélium c'est la désintégration alpha, quand l'électron désintégration bêta moins, quand un proton désintégration bêta plus, ainsi de suite. D'accord? Quatrième question, la réaction de désintégration de chlore donne un noyau d'argon stable de symbole AR3618. Alors, on a le chlore 3617 qui a l'argon. C'est 3618. Comme on a toujours avec l'émission de la particule. La particule se met à P. On a AZ, on a AZ. Il y a une loi de Sodi. Alors, conservation de la masse. 36 est égal 36 plus 1. Alors, A est égal à 0. Et pour conservation de la charge, 17 est égal à 18 plus Z. Alors, Z est égal à moins 1. Alors, P, 0 moins 1. D'accord?
La question suivante, donnez le nom de la particule émise. Alors, قلنا la particule عندها A ديالها 0 و Z ديالها moins 1. Équivalent ديالاش équivalent à un électron. Alors, c'est un électron. Alors, puisque on a l'émission d'un électron, alors le type de radioactivité, c'est le type, c'est bêta moins. C'est clair? Allez-y. Dans l'expression de la loi de la décroissance radioactive, la question de cours, n de t est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Avec n de t, c'est quoi? C'est le nombre de noyaux. Nombre allez-y, nombre de noyaux à l'état, bien à l'instant t. N0, c'est le nombre de noyaux à l'instant t est égal à 0, c'est-à-dire l'état initial. Et lambda, c'est la constante radioactive. La constante radioactive. C'est clair? La sixième question donne la définition de T de demi-temps, c'est-à-dire T1 demi. Et la durée au bout de laquelle, d'accord, durée au bout de laquelle le nombre, donc le nombre le nombre des noyaux radioactifs, malgré le nombre des noyaux radioactifs, se divise en deux. C'est ça la définition. Sinon, c'est la durée au bout de laquelle on a la consommation de 50% des noyaux initiaux N0. D'accord? Alors, la question suivante. Calculer lambda, la valeur de la constante radioactive du chlore 36, on a T1 demi. Alors, on a qu'à faire le cours, on a T1 demi, c'est Ln de 2 sur lambda. Alors, lambda, من la relation, elle dit que il y a T1 demi sur Ln de 2. ما نساوش نحولوا T1 demi عندنا بالعام، خصنا نحولوها للسكوند. Pardon, j'ai faute de frappe ici. C'est Ln de 2 sur T1 demi. Alors Ln de 2 نحولوا للعام، نحولها للسكوند، حيت كنعرفوا ان l'unité ديال لامدا توجور سي سكوند موان 1. داكشي خصني نحول لاج ولا T1 demi, le demi-vie, la demi-vie pardon، نحولها للسكوند. alors خصني 3,8 fois 10 à la puissance 5 نضربها في نحولها للنهار 365 نحولها للساعة ومن بعد نحولها للسكوند. فوالا ونلقاو لامدا est égal 3 7,14 fois 10 à la puissance moins 14 seconde moins 1. N'oubliez pas les unités s'il vous plaît. Les unités هما كيعطوك la valeur ديال ديك العدد اللي كتكتب اش كيعني. فاهمين؟ Huitième question, on cherche de déterminer l'âge T d'un échantillon de glace de masse prélevée dans une carotte glaciaire de l'Arctique et pour lequel il n'y a plus que 75% de noyau de chlore. يعني يبقاو عندي غير 65%، يعني 0,25 ديزانتيغرات بقات لي غير 65% من هذوك النومبر نويو انيسيال. Alors N de T, d'accord, N de T عطينا هي 65% و N0 غتكون هي 100% حيت ديجا initialement كتكون 100%. alors le rapport، alors عندنا N de T ولا N de T اش كتساوي سي N0 fois 65% sur 100%. alors N de T اللي بغاو sur N0 اش كتساوي 65 sur 100%. حيدو البورسونتاج غتعطينا 0,65. هذا هو لو رابور اللي طلبوا مني في لا كيسيون. هذا لو رابور غنخدمو به في لا كيسيون سويفونت. alors à l'aide de la loi de la décroissance radioactive, montrer que l'âge T de l'échantillon s'exprime par، يعني عطاونا هما مناش غنبداو من la loi de la décroissance radioactive N de T est égal à N0 exponentielle moins lambda T. بغينا نبينوها انها تي كتساوي فين هي تي، هي هادي خصنا نخرجو هادي
الوغ ان دو تي نجيبو ان زيرو نقسمو ان زيرو هنا وهنا، عطينا ان زيرو اكسبونسيال موان لندا تي. من بعد باش كنحيدو الاكسبونونسيال كندخلو الان، يعني تولي عندنا الان ديال ان دو تي سور ان زيرو تيغال الان ديال اكسبونسيال موان لندا تي. الوغ باش كيتلاقى الاكسبونونسيال مع الان كيطير، اش غيبقى عندي؟ غيبقى عندي موان لندا تي. اذا تي من هنا اش كتساوي؟ سي موان ان سور لندا ln ديال ان دو تي سور ان زيرو فاسيلمون. الوغ لامدا اش كتساوي؟ هي ln دو دو سور تي ان دومي، غنعوضوها في بلاصة لامدا غتولي تي تيغال موان تي ان دومي حيت لانفيرس دو لامدا سور ln دو دو فوا ln ديال ان دو تي سور ان زيرو. كنكونو بينا العلاقة اللي طلبو مني في لا كيسيون اللي هي تي تيغال موان تي ان دومي سور ln دو فوا ln ديال ان دو تي سور ان زيرو. لا dernière question في هاد l'exercice: déterminer l'âge de l'échantillon de glace. Alors, عطاونا أن t كتساوي هي moins t1 demi ln de 2 ln de 1 de t sur n0. Alors, n de t le rapport n de t sur n0 عطاوه لينا قبيلة أو جبدناه هو 0.75 و t1 demi ديجا كاين حسبناها هي تقريبا t1 demi. نرجع نشوف شحال عطاونا هنا في l'exercice 3,08 10 moins 5 10 puissance 5 3,08 3,08 10 à la puissance 5 ans. Alors on dit l'application numérique c'est moins 3,8 10 à la puissance 5 sur ln de 2 fois ln de 0,75. نديرو هادشي في كالكولاتريس ديالنا غيعطينا لا فالور اللي غتخرج هي لونيتي ديال تي ان دومي. تي ان دومي باش خدمت بها بالعام، الا داكشي اللي يخرج بالعام هو 1,2 27 10 à la puissance 5 5 ans. وهذا هو لاج ديال ديك ليشونتيون دو غلاس اللي خداوه. ça marche. في لا فيديو الجاي غادي ندير ليكزارسيس 2 de la partie de la physique. صلوا لي فاسكم et bon courage.